Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Spellforce 3, estamos investigando un poquito sobre la vida de Raid, que tenemos que convencerle para que se venga con nosotros. Y tenemos que hablar con los monjes estos. Y fijaos, este que está aquí, se ve que el palo dorado le ha vuelto loco. Vamos a hablar con él, a ver si se calla y se queda quieto. Ahí. Hello, stranger. You're not from these parts, are you? No, I just arrived. You're a priest of Tiara, aren't you? I recognize that crest. Well observed. Yes, I am. Esa es del elfo oscuro. About that dark elf. Why is he here? Oh, I'm afraid I wouldn't know about that. He's very taciturn. But you've probably noticed that yourself. Look, I really need his help. A lot of lives depend on it. Can you think of any way to convince him? I don't know. I've seen him pray at an altar in his shack some time ago, so maybe if you go there... but no, you shouldn't do that. Not without him knowing. Okay, I don't think we have a choice. Let's take a look at Wraith's shack. Vamos ahí a la cabaña. Por eso en el capítulo anterior dijeron que iban a revisar la cabaña y al final no hicieron nada. Porque la misión principal ya te manda allí, sin más remedio. Y es a coger el libro de aquí. Huh. A drawing. A boy and a woman. Oh, that's tragic. Do you think they were his family? Maybe. We should go talk to him. Sí, pero antes quiero revisar el mapa entero porque había que buscar también al tipo este, al sacerdote, que no sé dónde puede estar, pero había por aquí un objeto, creo recordar. No sé si puede ser que ayudamos aquí en esta parte. ¿Dónde estaba el objeto que he visto? Ahora lo he perdido de vista. Aquí, vale. Vamos a por él y a ver si de camino lo encontramos al tipejo. Creo que estaba por aquí al que ayudamos, pero es que me dijo que estaba al sur, ¿no? Estamos al... Yep, espérate, es este. Greetings. Are you Nathaniel? Yes, that would be me. How may I help you? I had a chat with an elf called Nilas. He was here with his son, and he told me that you sold him some healing potion that didn't work. Now they hardly have the money to return to Everlight. Ah, yes, I remember him. The architect with a crippled boy. He was very generous indeed. I'm saddened the potion didn't work, but there's not much I can do. And yes, I accepted a donation and I gave him a vial of healing water in return. I never specified the amount of said donation. ¿Y por qué os entregó ese elfo su oro? Así sin más. ¿Qué hiciste? Wait, you said that the donations are voluntary. That doesn't make any sense. Why would anyone give up their entire life savings just like that? The followers make their donations at their own discretion. Yes, everyone has to make a donation before drinking from the blessed spring, but we always ask them to donate whatever they can afford. It is not our intention to destroy lives. Some followers believe that bigger donations result in more grace from the Guardian and yes, obviously. Pero porque le metiste eso en la cabeza. ¿Cómo de verdad puedo odiar tanto el tema de las sectas religiosas, pero tanto a nivel de videojuego como a nivel real? Es que es un comedero de cabezas. Una manipulación pero extrema. No me gusta, de verdad, que la gente se aproveche así de otros por su necesidad. Blind men seeing the colors of the leaves for the first time in their lives. So how could we deny these soul-seeking help a chance at something so wonderful? These cases you mentioned could simply be a coincidence. Yes, I have considered that. But the Guardians work in mysterious ways. All we priests son do is inescrutables, serve them, sí, bring seguro. their gifts into this world. Whether they choose to perform a miracle or not is their choice. Bueno, ha habido All suficiente. right, I think I've heard enough. Danos el dinero. Well, your potion didn't work, so Neelis has a right to get his money back. Hand over the donation. Ugh, I see. Well, you do not seem to be someone who would take a no for an answer. So be it then. Here's the money. Now I would prefer it if you left. Sí, me voy. Tenlo por seguro. De perder tiempo con un monje.
¿Este quién es? Peregrino. No, entonces no era. Cierto, era un peregrino, no era ningún monje de estos de ninguna religión particular. Vamos a hablar con el elfo o con... No sé si eran elfos de verdad. A ver, orbe de derribo. Me gusta. A ver, que ponía algo de hechizo, ¿no? Reduce rango de visión. Hostia, vale, reduce el tiempo de reutilización de hechizos. Martillo de concentración de este. Just give the word. ¿Y esta qué tiene? ¿Le pone este casco a él? Creo, ¿no? Porque es que puedo usar antes los hechizos viene genial. Venga, va. So, what's the plan? All right. So I talked to the priest. Seems he gave you the real holy water and it simply didn't work. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Yes, that is what I expected. What about the gold? Did you get it back? I did, yes. He wasn't too happy about it, but here it is. Let me see. By Ellen. Yes, that's all of it. Look, Father, I told you, the money wasn't lost. Let's just hope Ellen doesn't punish us for taking from her servants. Either way, I suppose I should be grateful. Thank you, stranger, for dealing with this. Entonces es un arquitecto. So, you're an architect, right? I guess I am, yes. Why? This might sound a little odd, but I could use someone with knowledge of elven structures in my camp. It would just be for a while, and who knows, maybe the mages there can even find a way to help your son. More holy waters and rose wreaths? No. Alchemy and magic. That's an interesting offer. So this army of yours, what do you fight? All sorts of things. We're just trying to keep the world safe from threats. That's ambitious. But, I could actually use some good work after spending on all these treatments. Where is this camp of yours? We could discuss the details there. A long way off. But just meet me at the border and we'll talk there. I can tell you all the details. Sounds interesting. All right, then I will wait for you at the border. Henry, are you coming? Definitely. Pues allí nos vemos. Vale, tenemos el arquitecto de los elfos. No sabía que iba a deslizar toda la historia en esto, en un personaje más en nuestra ciudadela. Creo que teníamos también uno de los humanos. Me falta de los orcos o viceversa. Yo sé que teníamos otro arquitecto y creo que sí que era de los humanos. Y faltaría de los orcos. Si es que existe realmente, porque son conjeturas mías. Vamos a hablar con Raíz, no el mata insectos, sino el elfo oscuro. Yes. Hemos encontrado la tumba. We found the memorial and the drawing. Subida de Is that your nivel. son? Claws of Nor. You're really starting to get on my nerves, you know that? Who the heck do you think you are? Look, lives are at stake here. Don't you get that? People will die if we don't stop the corruption. Men, women, children. You know what it's like to lose someone, don't you? Then why don't you just help us? I don't get it. Because it's pointless. It's also goddamn pointless anyway, so why even try? What's pointless? Why? That boy. He was my son. The bloodburn took him, together with my wife. ¿También afecta a los elfos oscuros? The Dark Elves were affected too? What did you think? That Nor protects us? Our white hair? Nonsense. Everybody without magic was in the line of fire. I'm sorry. When did that happen? 6 minutes ago. But please, spare me the verbiage. You're not sorry because you didn't even know them. You wanted to appeal to my better self, and it worked. Good job. So, yes, I'll come with you and take a look at that fog. If there's anything I can do about it, I will. If I can't, then bad luck. Give me some time to Como gather ocurren my las nubes del things. cielo, ¿eh? I'll meet Me you at the gusta mountain mucho pass. la calidad gráfica de este juego. Vamos a subir de nivel antes de que se nos olvide. Y vamos a empezar por Iria, que era importante, que subirle fuerza para que pudiera utilizar la ballesta. Y de paso pilló su ultimate, que es pasiva. Y aquí va la ballesta.
35 de daño y una bestialidad es casi más grande que ella. Ahora falta Undergast. ¿Qué le puedo poner a este hombre? ¿Voluntad para que tenga más mana? Sí, porque otra cosa no hace falta. Las habilidades son todas de... Esta de constitución. Esta habilidad de constitución, pero no entiendo por qué. Pues no lo entiendo por qué. Inteligencia, voluntad... ¿Todo lo que hace? Esto, debilidad, nada. Esto de inteligencia, más habilidades que tú tengas. Esto de que es de inteligencia también, que lo tienes a 11, está perfecto ahora mismo. Y mejorarlo da concentrado. Regenera salud de manera progresiva. Esto es una cura más, ¿eh? Voy a pillar. Espérate, esto es... Esto puede quemar concentración. Esto... Automáticos que succionan vida. No hace falta. Esto quizás sí que va a hacer falta. Lo de la regeneración de concentración. Vamos a apoyar esto. No, esto no. Era esto. Y así podemos meter también regeneración de salud a las unidades. Y pillamos voluntad, ¿no? Para aumentar los puntos de concentración. No sé cuánto aumentará. 45. 3 puntos. Bueno, algo es algo. Ahora toca a Iana. Que no sé qué armas tienes tú. No, tampoco sé qué habilidades. Si tuviéramos esta, sería genial. Vamos a pedir esta pasiva para aumentar el daño con duales. Pero las armas no me terminan a mí de convencer. Martillo. Prueba el objetivo. Este lo quería probar, el martillo. Este que es épico. Y este otro puede aturdir. Quizás le pueda venir mejor la vara, ¿no? Que pegaba a varios objetivos a la vez. Pero se la dejé a Aran, creo. Vamos a ponerle esto para los humanos, que hará falta. 13. 50% más, que supone hacer 20 de daño. No, tampoco se queda por debajo del daño de este arma. Este hace 18 más contra medusas, tampoco. Este hacha. No sé si tengo algo más que pueda hacer daño contra humanos. Únicamente esta espada. Es que esta espada, bueno, está la maza de abolturador. Es esto. Ataques por segundo hace ligeramente más, pero ligeramente más. Tiene opción de crítico, eso sí. El mazo no, pero... Habría que vender todo esto, también. Y no sé qué meterle, si fuerza, destreza. Habilidades que tienes tú o que puedes tener. Esta habilidad es de bueno, es pasiva. Esto destreza. Destreza. Por lo que veo casi todo es destreza. Y voluntad. Inteligencia, voluntad. Pues quizás inteligencia, Voluntad, a ver. ¿Esto aumenta habilidades de voluntad? Sí. Esto es inteligencia. Esto es voluntad. Moviliza. La cantidad de vida se duplica si el objetivo está afectado por la marca. 140 de daño. No estaría mal, Pero claro, había que subir la inteligencia también. Habría que subir la inteligencia. No sé si subirla o no, ¿Qué más tienes por aquí? Voluntad. Los de fuerza. Creo que es una trampa. Pues no sé, no sé.
Además es daño oscuro. Vamos a pillarlo, va. Inteligencia. Eso es inteligencia de Iana. What's next? A lo mejor eso es lo que le falta para... Para edificio objetivo de un efecto de sanación de manera progresiva. Esto me puede interesar. Aumenta resistencia. Esto es ganar 3 puntos de concentración adicionales. ¡Guau! Genial, ¿no? También eso. Vamos a pillar voluntad. Lo que pasa es que no sé por cuál cambiarla. Es de manera temporal, ¿eh? Y dura el efecto 120 segundos. Pero puede venir bien para los mapas de... Esto de escaramuza. Que se vendrán muchos. Lo vamos a quitar por... Por esto, va. ¿Esto cuánto hace de daño? 187. Y esto... Me inflige sangrado. Me voy a quedar con este. Vámonos ya de aquí. Careful. Interesting. Yes? Now would you look at that? When the sun shines onto the turquoise marble of old Helias, it is difficult not to admire the greatness of Y what acabo was once the de largest redescubrir que es Hibernian bueno city of investigar el mapa entero porque fijaos ahí a pie de barranco, dos pergaminos, uno de los elfos y otro para los orcos creo que era. Y recordemos que me falta por descubrir el tier 3 de todas las facciones, tanto orcos, humanos como elfos. Y me interesa bastante descubrirlas porque me van a hacer falta, imagino, para la batalla final. La batalla final que por cierto no sé cuánto le quedará. Me imagino que será cuando consiga la ayuda de los elfos de esta región, los humanos del desierto, y aparte ayude a la hermana de Aran a que deje de ser manipulada mentalmente. Y luego ya será continuar con la misión principal, unas cuantas misiones supongo, las típicas, y luego ya pues el combate final. Cuando acabe la campaña, pues me gustaría subir algunas partidas de modo escaramuza que tengo así en mente, de free for all, equipos todos contra todos y bueno, varias partidas. Y volver a probar a los héroes del modo escaramuza después de conocer a lo del modo historia. Corporal? Vamos a hablar con Raid, ¿no? Creo que tocaría... Aquí está. Let's see. Y deseando estoy ya de coger el modo escaramuza de este mapa, porque los elfos me gustan mucho. Dijisteis que las unidades de los orcos están geniales, ¿no? Pero fijaos esta es tier 3 de los elfos, esta unidad. Y está genial. La protectora elfa. Y el jinete... El jinete con el alce, no os digo más, ¿eh? Me gusta mucho. Lo único que no me gusta son los magos. Este no es este, el custodio. Sure. Where is that corruption, or whatever you call it? And what is it? It's a plague, much like the blood burn, only that it seems to spread through nature. Whoever or whatever gets infected becomes completely crazy. Y este da un bufo también. Only that it affects humans and treants too. There's a giant red fog down south, Es and we believe it's the es cause propia de la of the unidad. corruption. But whoever enters it dies. Any ideas? Could that be black magic? It's possible. I'll have to take a look at it. Can you show me? Certainly. Tahar, could you take their new friend and Varden to the fog? Silverhand will stay here and protect the camp. All right. Yes, sure, I can take you. Follow me. That's it. That's the fog. I see. Yes, that's definitely black magic. Necromantic miasma, to be precise. Though it's been a long time since they were used, because they're practically uncontrollable. The last noted occurrence was during the Hibernian era. Used? So you think someone caused this deliberately? I don't know.
If so, that someone would have needed knowledge of Hibernian rituals. But can you cure it? No. But let me try something. Se ve el círculo de invocación, aunque sea eso, una unidad de neutral, un Well, NPC. to find out what's behind this, we need to get to the center of it. But since I doubt any of you would like to get that fog into your lungs, I found ourselves someone who doesn't mind. I see what he sees. Good thinking. Stand back. ¿Cuál es el origen de esta corrupción que está asolando este lugar de los elfos? A man. There's a man. He... Un elfo. Y una roca brillante. Lord's claws. That was quicker than expected. But you saw someone, right? Yeah. An elf. More here by the looks of it. Shaven head and a scar on his scalp. Wait, Arlen? No, that's impossible. How did that scar look like? It stretched from his forehead to the top of his head. And he had a long brown beard. Yes. Yes, that's Arlen Finrior, our first scryer, but I don't understand. Why is he here? How come the fog doesn't harm him? He's controlling it. I beg your pardon? I said he's controlling it. It's the only explanation. And as long as he's alive and upholding the spell, there's nothing I can do about the fog. What now? Well, as I see it, there's only one way to end it. We need to disable him, or what he used to summon the miasma in the first place. How? Complicated. But let's discuss that at the outpost. Silverhand will want to be involved in this. Indeed he does. Arlen Finrior. That's interesting to say the least. Do you have any explanation for this, Varden? I don't. What a mess. And Wraith, there's absolutely no way to... Me encanta la voz de Mano de Plata, No. Tiene como un toque de Madara Uchiha. Right now, there's only one solution I can think of. But you won't like it. Anything is better than nothing. Tell us. Finrior used Hibernian necromancy to conjure that plague. We could use Hibernian necromancy to end it. How? By conjuring something a bit more... powerful. Something that can withstand the miasma and end Arlen's spell, one way or another. However, I can't do that on my own. Hibernian necromancy is complex and not my area of expertise. What do you need then? Well, ideally, the grimoire of an Hibernian Valis, a shaman, but I doubt we'll be that lucky. However, Hibernian crystal shards will do too. They can help me focus. In other words, our best bet would be to look through the ruins for these. Hibernian crystal shards? Like the ones they used for their portals? Yes. If you can bring me a handful, that might be enough to channel my magic for the ritual. I'm not sure. You wanted to search all of Helaish just in hopes of finding those shards. You asked me for a solution, and I made a suggestion. If you don't like it, I'm more than happy to go back to the monastery. No. I'm sorry, this is all a bit much. Tahar, I hate to ask, but can you take care of this? Silverhand and I need to stay back and make sure the outpost is secure. I can try. Thank you. And one more thing. Could you also have a chat with Commander Zyla? You've won a lot of battles, and you could help us set up a proper defense. I'll see what I can do. Good. Again, Tahar, we truly appreciate your help. Well, it is settled then. Tahar will search the Hibernian ruins for the shards, while we try to keep the purity and the abominations at bay. And Wraith, Silverhand believes we should have a chat. He heard what happened to your family. It's a tragedy. If you insist. Vale, tenemos que hablar con esta tipa. Commander Zyla. Ya, se ha puesto a leer solo. Your eyes. You have something strange about you. I get that a lot. Listen, Scryer Merilith said I should give you some advice regarding the defense of this outpost. Advice, huh? Well, I guess you do know what you're doing. Me gustan muchísimo las unidades elfas, Doy por hecho que en cuanto empiece las escaramuzas, al que quiero hacer el modo offline, voy a cogerme primero los elfos. Me gustan mucho. Yeah, I can do that. Good. I trust you fully in this matter. Lo único que no me gusta de los elfos son estas unidades. Silverhand's mages are eating those bloody leaves like there's no tomorrow. Lenya?
What's that? Oh, right. I forgot. You're an Everan. Lenya are the plants that grow around Aria pools. The two are very similar. Both are infused with magic. Only that Lenya plants are far more concentrated than Aria. Vale, me acabo de hacer un spoil de la misión. In short, elven druids and mages need to consume it regularly for their powers. Okay. Acabo de I'll keep that esperar in la mind. misión, chavales. Good. Then do your best, Tahar. I'll do mine. Bueno, este es el spoil. Tengo que conquistar el puesto fronterizo de pureza y por eso me hacía falta un ejército, que es este. Vamos a dejar el capítulo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado. Es así, like, comenta y suscribíos. Creo que voy a hacerme otra granja. Y nada más, nos vemos en la próxima. Chao.